What's up mga Riskana? For today's video ay we are going to Chocolate Hills Adventure Park. So, kaon sa amin with Uncle with Mandirigma and What's up, guys? so stay tuned. Love you all, guys. Discard na padong naman. Riding a motorbike. Ito, Chocolate Hills na mga diskarte. Lambog, to sa ilang ikyok. Lambog! Okay, naman kayo. Ano yan? Bagay. Hindi na mundong na ito mga bigay. Hindi ba? Hindi na pwede yung saka ito. Chocolate Hills Adventure. Sakay tag shuttle mga diskarte. Aw. Kaya ang cellphone cool. Buang ka. Ang diskarte. Kaya tag shuttle. Dan. Lagi. Ay, lumukol ba atay? Wala. Oh, di ba? Cool. Uy. Sakay na ito mga diskarte. Hello guys, diyan na sa Seattle. Bugnaw kayo. Okay, sige guys. Nawa, shout out sa atong inspector. Dan Gerald Galindo from La Paz. Ito na kayo mga diskarte, no? Saka na tayo babaw. Oh. Cool. Gayong yung mga guys. Black American. Tour guys dami. Mas maganda daw ko itong Ano ito mga Discord na? Lubag naman na to. Andyan sa'yo. Andyan sa'yo. Kansamita. Wa may Koreano nga dangas ko. Yaw. Sama-sama. Excuse me, boy. We're going up and down. Oh, look at the view mga diskarte. Oh. Hey, apakaangas. feels the color green. Welcome to Chocolate here. Chocolate here. Yeah. We're here. I just arrived here. Welcome. 안녕. 안녕하세요. Hello. 안녕하세요. Buti rin mong silingan na to nga. Mura mag first time makasakag choco. Kaya gapon sir, sir. Hindi, baylo-baylo mo na lang. Ini ito mag-vlog to. Hello. Welcome to Chocolate Hills. What's up mga diskarte? Na meron ibabaw. Picture. Wake up!
So mga diskarte, dara na may ibabaw. Yo, what's up? Special. Special occasion. Muna yung Chocolate Hills mga diskarte, no? Doong ramo dire og sa mga gustong pumunta ng Chocolate Hills, ayan, napakaganda mga diskarte, recommended kayo. Nice kayo dire. Nandot ko siya kay mura siya kanang To. Saka takol. So guys, stay tuned. Okay. So, kusaka na taman. Gusto mo ba ito? Balaog na. No. Ganito ba? Kaya mga diskarte, no? Yo, what's up? Saka na ta guys. Okay. Welcome to Chocolate Hills. Lagoon. 1 million step to kana call puy tayo mo mama puy kaya pa picture na na can we take a picture ayun na ba Hills diskarte no na meron ibabaw sa Chocolate Hills, so nice and fresh air. Fresh air. Yes. Yo. Parang taga ulok. Ay sa bakul. Wa manggod. Hello. Hanya saya. Napakaangas par. Kini. Black American. Angas. Oh, Eh. 1 million step. So very hard to climb. Do 2 steps at a time, not like this. Like this? Yeah, you go. Like that? Yes. Oh my god. Hello. Hello, bro. Yeah. How are you? Good, how are you? Yeah, me too. Keep safe. Sige, chip. Keep safe. Gago. Hello. Aray ko. Pampatigas tuhod. Huwag ka kumato dyan, paluin kita. Sige na ba? Magulong. Hindi, go. Bawal! Hello. Hello. Welcome to Chocolate Hills. Hello. Oh, Hello. oh careful! Kung di ka mag-fall. Hindi ka mag-fall, mag-fall ka sa kuha. Uy, yawa. Welcome. Yes. Hey, your bag is open. Hey, excuse me. Your bag is open. Yes, look at the view. Col, huy, huy. The wind is very refreshing. Huh? Huy, We're going up. going up. Eh, sorry. Woo! Where's the typhoon? May mga ATV sa dito mga diskarte kung gusto mo. Dito sa Graham. Ano, affordable tayo. ATV. Uy, don't block the way, boy. Col, isa ba ganyan mo agi? Epe, Jide. Dito dyan
Pinaingon pag yung don't block. Ha? Don't block daw eh ba? Tanaw ko to lagi mabi nagsiging nag-block. Don't drive away. Malaglag ka eh. May magtambling ka dyan. Welcome to Chocolate Hills. Woo! We're here at the top now. From the top to the top. Grabe, ang ganda dito mga diskarte no? Hoy! Uy. Michael. So ito yung wishing bell. The old rock, and there's a history in this rock. Halika na, picture na tayo lahat. ATV Soteras. Kada no. Tapos natin umakyat dito, baba naman tayo. Are tagi are exit. Ha? Ikot. Taas. Baba na tayo mga diskarte no. Baba na ito ang Baba ka. baba na tani, baba na kayo. Baba na kayo. Low na kayo. May, bumaging-buting ko dari ba man? Still lang lambay. Bantog di maluto ning kinto man di ay. Uy, yawa. Pisti ko umutar eh. Isa ta, wala isa. Nasa comment section ang link. Tapos na. Ay, gerag-gerag. Tod ko una ko, Kol. Ditsi. Oh, manggulo sa sika. Uy. Kol, naik ka rin pupoy oh. Naik ka rin pupoy. بشر So, nanata sa ubos mga diskarte.
Sakay na sa tag shuttle run. And after na itong muli, mo try sa ta silang CR dire o nice ba dyan. O kahiyon po ta. Hi. Oh, na sila yung mga fish da dire. And mountain. Uy, tulog ka. What? Oh, what? Ito muna tayo. Na sila yung mga koi dire. Na si janitor oh. Uy! Yawa! Ay, kun... Putik. Ay, lagi mo. Bisti, mamud-mud na. Don't see bad words, ha? You know? So, si Ar, tama ang discard na, no? Man will be man. Yeah. Yeah, male. We are male. And you're not male. We're going to CR. See? Go first. See you first. I first. What? Oh. What the fuck? Very nice. Kaya lang si Ar, dari mga discard no? Umot. Clean kayo. So, ayo. Wait lang, mangihi ko. Very nice. So, tapos na tayo mag... Bong. Zone rocks. Tapos na tayo mag wish mga discard no? So, hanap tayo na masasakyan doon. So, sakay na tayo shuttle mga discard no? Tama ko driver. Tanawon sa natin So, Tama ko driver. let's ride na. Let's ride na. Okay, let's ride. Teka. May ako na. Ayun na, ito mo. Ako magiging Oh. ganyan sa Sa likod. likod siya. Alikod dito. Naman sa likod. Ito pa? Oh, very cold. Thank you. Good day. Very nice. Maganda. Maganda. Guwapo. Maganda is female. Guwapo is we. Yeah. We guwapo. And view? Maganda yung view? Baba na tayo mga discard no? Oh, it's a nice view. American better. Hey, there's a black American in the front. There's a black American. Hello. Are you okay? Good idea. Huh? Feeling good? All Nice, over the English cool. Philippines. Marunong kami magwaray. Si, Waray eh. Pahula, ano? ayo di punggol. Sabi ka dito. Taga-Ingrid ka. Tagaliti kami. Ay, taga-Ingrid ka? Oo. O mga nag-abla. Silang ka. Hindi mo masambat man ka. Yeah. Hello, ma'am. Hello. Hoy. Oh. Ha? Aray, ano? Nag-interview ko nga sa kanila from France. They are Ah, from France. You're- Saudi aircon here. There's a gayuma there, like potion. Yeah, like potion. Like if you like someone, you should use the potion to make in love together. You find it like in Sikihor? Yeah. Kasi tigasa kayo. Pero Pilipino ka rin. Nagsasalita ako ng Tagalog. Uy, Tagalog. Hindi na mabebenta yan. Hindi na mabenta. Naunsa di ka tita eh. Gadali ka tita. Nagmamadali. Ikaw sabi. Yeah, thank you. It's nice? Yeah, it's nice. Okay. Okay, bye-bye. Salamat ka mo, raman po dahil. Thank you. Nakababa na tayo. So, thank you for watching. Stay safe. God bless.